बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद जुम्आ। जो शख्स भी जुमे वाले दिन इस दरूद पाक को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ देता है, अल्लाह ताला उस पर 3000 रहमतें नाज़िल फरमाता है और 3000 मरतबा अपना सलाम उस शख्स पर भेजता है और अल्लाह ताला उसके 5000 दर्जे बुलंद फरमाता है और 5000 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखता है, 5000 गुनाहों को मुआफ फरमा देता है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको शहीदों के साथ शामिल फरमाएगा। ये दुरूद पाक पढ़ने वाले शख्स के अल्लाह ताला माल में, रिज़्क़ में, औलाद में बरकत और तरक्की नाज़िल फरमाता है, उसको दुश्मनों पर गलबा अता फरमाता है और दिलों में मोहब्बत पैदा फरमाता है। जो शख्स जुमे वाले दिन ये दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह ताला पूरा हफ्ता उसको इतना ज्यादा रिज़्क़ और मालो दौलत अता फरमाता है कि उसके पास आने वाली कई नस्लों तक भी रिज़्क़ की तंगी नहीं आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना व अन अहली हाज़ल बैति हक़्क़हुल अज़ीम व तज़ीद बिहा अलैना व अला अहली हाज़ल बैत व अला अहली हाज़ल बैत फ़ज़लहुल अज़ीम वसल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुस्लिमातिल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। या रब्ब मुहम्मदिन सल्लि अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इजअल बिक़िराअतिहा व किताबतिहा फी हाज़ल बैति रहमतन व राहतन व शिफ़ाअन व आफ़ियतन व रिज़्क़ा।
وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين
الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين سلام قولا من رب رحيم سلام هي حتى مطلع الفجر صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأولياء
وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي. يا رب محمد صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتوالى وتدوم بدوام الملك
وتدام بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم. سلام على موسى وهارون. سلام على الياسين. سلام على نوح في العالمين. وسلام على المرسلين. سلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق